ऐसा प्रोग्राम बनाया तो एमडी हो गए। अगर अहमदी होने की वजह से ईमानदार होता है लकमान तो भाई ये आपके रब्बा के फ्रेंड के जो करोड़ों खा गए लकमान वो भाई एमडी नहीं थे। लकमान भाई मुझे मोड बनाए तो कई दफा म्यूट करना पड़ता है आपको बंदे को बनाया हुआ है सबसे पहले आपको बनाया था। नहीं बना मैं नीचे मैसेज लिखता हूँ फिर बनाना ओ यार मैसेज ना लिखो तो गल सुन लो मेरे ध्यान नाल। हाँ मैसेज ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਸਬਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਮੋਡਰੇਟਰ ਗਿਆ ਹੋ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਫੜ ਕੇ ਲਓ। ਮਾਰੋ ਸ਼ਾਰਾਂ ਥੱਲੇ पे चले ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ जी मुझे दोबारा शाह उठाना फिर साहेब, मैं मुझे नहीं आ रहा जाती बात नहीं करे, अकीदे की बात ना करें। नहीं जाती बात नहीं। देखो मैंने आपको बताया कि मेरे नाना ईमानदार थे ये एक वाटर और कोई ईमानदार वाटर के साहब ने बना दिया यार साथ वाटर साहब को नहीं बनता इसमें उन्हें बना यार अहमदियत दिया मैं मॉडरेटर नहीं बन सकता, मेरी प्राइवेट आईडी है। अहमदियत की वजह से ओहो, ईमानदार होना होता है और तो की फिर करा ये जो दसो। करोड़ों उठा के शाह भागे वाले साहब, मैं बंदे तो इस बार ही कर सकना वा शाह साहेब, और आपने हमें लुकमान सही बताया साहब, कि आप यार शाह मेरी साहब को जान 5 मिनट ईमानदार उतार थे। दें, पानी पी के आ जाएंगे। लुकमान साहब शाह साहब को उतार दें, 5 मिनट बाद आ जाएंगे पानी पी इस के। टाइम दिए से कोई तल्लक लकमान नहीं। भाई मोडरेटर नहीं हूँ मैं अच्छा चलो ਉਹ मैं ਹੈਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ मैं ਤੁਹਾਡਾ दोबारा ਨਾਂ बना देता हूँ, दोबारा ਨਾਂ बनाता हूँ। ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ मैंने बनाया था आपको यार, सबसे पहले आपको बनाया था यार। मैंने नीचे सारे ऑप्शन ऑन किए हुए हैं। ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ऑन किए मेरे भी ऑन कर दियो यार और सर जी आपने लुकमान साहब तारिक मेरे भी चौहान ऑन को कर मॉडरेटर क्यों बना दिया है? वो नीचे बैठा हुआ मॉडरेटर आपने तारिक चौहान को बना दिया है। अब वो ठीक पहले है तो के यार बने हुए हैं। तारक चौहान साहब को यार कोई दुश्मन है यार और यार वो जमाते अहमदिया के सपोलिया तारिक चौहान साहब देखे कोबरा यार देखे ऐसी डसने ऐसी वाला, गुफ्तगू ऐसी गुफ्तगू उसको ना करे किसने प्लीज वाटर भाई लुकमान साहब आपको दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं पता? वो और लुकमान साहब से अच्छे आदमी है उनको ना तंग करो यार पहले बनाया था कुछ अरसा पहले। तो यार उसको वो सप है पूरा, वो तो नहीं, एक दफा आएगा तो सारों को डस लेगा। यार देखो साई साहब मैनू मोडरेटर बनाओ ना पहला तो मैं ना दसा सारे ये मॉडरेशन खत्म कैसे करते हैं फिर? मॉडरेटर जब क्लिक करेंगे ना उसके ऊपर तो सामने लिखा आ जाएगा रिमूव कर दें वाटर आप मिर्जाई ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि तारिक सप को है चौहान ना, सारी देखो आ गया वो मिर्जाइयत नु सप। खा जाएगा ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ सप ਕੇ गल्ला ही। ਨਾ डसने बैठा हुआ है। ਮਿਰਜ਼ਾਈयਤ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ वो देखो ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ और चौहान साहब छड्डो फुटगारनियां वाटर को मारनी यार शुरू कर लुकमान दी है। साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਛੱਡੋ अस्सलाम वालेकुम तारक चौहान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? जी जी ठीक ठाक यार बुत शिकन साहब, आप बुत तो तोड़ते हैं, एक सप भी मारते हैं यार। कोई काम नेकी का करें, कोई स्वाब मिर्जाइयत के सांप को हर वक्त कुचल रहे हैं हम मैं और फिर कौन से सांप को पाल रहे मैं ਵਾਟਰ हैं? ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਵਾਟਰ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੌਹਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਵਾਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਚੌਹਾਨ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਊਟ ਇਸ਼ੂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਫਿਰ ਸੱਪ। अच्छा पर्सनल नाम है जी तारक अच्छा चौहान शाह साहब कह रहे हैं कि बुजदिलों ने उतार दिया। शाह साहब आपको अभी वापस ले लेते हैं सर, कोई ऐसी बात नहीं, आ जाए बेशक, साहब। हमने उतारा नहीं है, हमने सिर्फ इतना कहा कि आप थोड़ा सा पानी पी लें बस। पानी पी के आ जाए। ये और देखे मैं कहा आपके भी ऊपर ही बैठा हूँ। कहा भी वाटर साहब ने था तो वाटर की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि पानी पियेंगे तो ठीक होंगे, तो वो जाहिर है फिर बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। जब टीएमएस साहब ने साई साहब बात की थी, चौहान साहब आप भी इस चीज़ के गवाह हैं कि जहाँ जहाँ पे भी एक एमडी था वो उसकी रेपुटेशन जो थी वो पूरे गांव तक मशहूर थी। वो ये बात मान के भी गए हैं कि वो ये शाह साहब, ये तो बात हकीकत है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि हाँ जी लोग उनको हर तरह से उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, हर पैसे के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से, हर तरीके से लोग उनके ऊपर ये ट्रस्ट करते हैं। ये बात यार ये शाह साहब ने जातियात सही में चला जाएगा सबर साइड साहब कोई मौजू रख लें, ये जातियात में चला जाएगा, फिर कोई आएगा वो किसी और अहमदी की बात करेगा, कोई मौलवी की बात कर देगा, तो इससे बदमजगी पैदा हो जानी है। शाह साहब के दादा की बात कर रहे हैं, वो बात किसी ठीक कर रहे एक थे। पर्सन के कुछ करने से कुछ नहीं होता। असल हाँ। बात है कि आपका अकीदा क्या है, आपका ईमान किस चीज पे है, वो है। हाँ। मगर चौहान साहब ये बात तो सच करके गए हैं ना कि ये बात तो सही है, आपने भी अपनी जिंदगी में ये चीजें देखी होंगी और हमने भी लुकमान देखी हैं। साहब से पूछ ले, लुकमान साहब से पूछ ले, इनका मुकदमा जो है 3-4 साल लगा रहा है, खत्म नहीं हुआ, उसका क्या मतलब है? इनसे पूछ लें, ये तो गवाह रहे हैं अपने मुकदमे के। नहीं वो ये कह रहे हैं कि अहमदी किसी से ज्यादती नहीं करता ना, तो ज्यादती हो जाती है लोगों से यार, ऐसा ना कहा करें प्लीज। कोई हाँ इसलिए कह रहा हूँ ना, समझ साइड करें तो गल मौजू पे बात करें, क्या मौजू है?
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی ٹھیک ٹھاک جی. جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائی صاحب میری جگہ تے امن نذیر صاحب لے لو, میں ڈرائیونگ کر رہا ہاں, اسے انہوں نے لے لو پلیز. میری جگہ تو لے لو. ٹھہرو بیٹھو. علی احمد صاحب خاموش بیٹھے نے. اگر انہوں نے نہیں گل کرنی تو پھر انہوں نے کہہ دینے ذرا تھوڑی دیر تکلیف کرن. ہاں جی وہ چلے ٹھیک گئے ہے, خود ہی چلے گئے. علی احمد امن بھائی نذیر کافی امن دفعہ سے میں اٹھے لے ہیں لو. لیکن وہ خاموش ہی بیٹھے رہے نے. میں پھر پتہ نہیں تے امن نذیر صاحب نے کیویں لینا ہے میں پتہ نہیں لگ رہا کیویں. یار عامر نذیر صاحب کوئی ہاں جی حضرت صاحب ہیں جن کو لینا بڑا ضروری ہے. اچھا چلو آ ہی گئے. علمی بات گفتگو کیا کریں, کرنی ہے یار عامر علمی نذیر نے آ گفتگو کے. کریں. لو جی امن نذیر صاحب خود ہی آ گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جواب نہیں دینا ان کا کیونکہ منع ہے. اچھا نہیں میں تو کیتا سمان ڈار نو تے اپنا زاہد جمیل کدھر گیا. مرزا صاحب تے آکھیا جڑے میرے مکفرین نے انہاں نوں تساں سلام نہیں کرنا تے اسی کانوں کرنا تانوں. صرف تہاڈے نال خرید و فروخت جائز ہے. اچھا لقمان صاحب ان کو اتار دیں, یہ تو سلام کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں. اور اچھا دو جی ان کی چھوٹی کرائے. یہ تو بھائی ادھر مسیح اچھا جاؤ موت جا کا کے تمہیں مسیح طارق موت جان کا صاحب اپنے ارشاد ہے. مسلمانوں میں جا کے براڈ کرو. شاباش. مسیح طارق موت کا ارشاد ہے. یہ طارق جان تہاڈے صاحب مسیح موت دا حکم ہے تے او چنگا نہیں ہے حکم. ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ تو ਇਰਸ਼ਾਦ حکم ਤੁਹਾਨੂੰ مان ہی تو ਸੁਣਾਉਣਾ رہے ਹੈ. ہیں. جاؤ جا ਤੁਹਾਡਾ کے پھر ਇਰਸ਼ਾਦ ਵੀ مسلمانہ دی براڈ دے بیٹھو, ایتھے کی لینا ہے. بھائی گل اے وے کہ سلام نہ کرنا تے اونج لین دین کر لینا دنیا دے اوتے, یہ سلام تو بغیر بھی تو ہو سکدا ہے نا. پہلے اسلام کے اندر پھر دکان کے اندر. ਆਹ, نہیں وہ تو ਦੇਖਿਆ سلام تے مسلماناں دا ہے نا, تہاڈا تے ست سری اکال ہے نا. ਸਾਡਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ. ਇਹ ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਮਸਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ. ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿਲ. ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ? ਤੱਕ ਸਨ 80 ਸੌਰੀ ਸਨ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਫਲੈਂਟ ਵੰਡੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹੁਜਰਾ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਇਆ ਕੀਤੇ. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲlah, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? गुंबद हजरा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तकलीफ पहुंचती है जब कोई मुसलमान किसी कादियानी को सलाम करता है. وہ اشتہارہ کے رنگ میں کہا گیا ہے نا, کوئی سچ انہیں مچ پتا کس طرح لگا ہے؟ پتا کس طرح لگا ہے یار انہوں نے پتا کس طرح لگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نعوذ باللہ دل زخمی ہو رہا ہے جی, مطلب ایک مسلمان ایک قادیانی نو سلام کر رہا ہے اور عجیب گلاں نے. پہلے اسلام میں داخل ہو پھر دکان میں داخل ہو. مطلب کی مرزا صاحب نے جتنے منع کیتا ہے انہوں نے وہ مثال بھی قائم کی ہوئی ہے. مثلا لیک رام نے سلام کیتا, حضور نے نہیں جواب دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخیاں کردا, بے ادبیاں کردا. ایک باپ بھی جدو اپنے بیٹے نال ناراض ہوندا ہے تو وہ بولنا جواب دینا چھوڑ دیندا, انہوں بولنا چھوڑ دیندا. جدو بچہ بالغ ہو جاندا ہے, جوان ہو جاندا ہے, ہاتھ تے نہیں چکدا, جُتی تے نہیں چکدا. لیکن جدو کوئی ایسا کام کرتا ہے پھر باپ وہ بول چالو دی اسلام دا جواب دینا بھی نہیں پسند کرتا. سو ایسے لوکاں لئی ہوندا حکم, اگر تسی بے ادبیاں نہ کرو, گستاخیاں نہ کرو اور اچھیاں گلاں کرو تو کی حرج ہے؟ سائی صاحب مرزا صاحب نے یہ جدوں حکم دیتا ہے کہ جہڑے میرے مکفر نے, مکذب نے, جہڑے منوں سچا نہیں منتے, تسی انہاں نوں سلام نہیں کرنا. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੋਹੀਨ ਆਉਂਦੀ, بلکہ ਕਿੰਨੀ ਕੁ انہوں نے کیا گستاخی آਉਂਦੀ. متردد بھی نے جڑے متردد نے, یعنی ادکار جڑے نے وہ بھی انہوں نے بھی نہیں جانا. ਲਕਮਾਨ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ? ہاں جی میں کرا لی ہے جی. اج انہوں نے فون بھی کیتا ہے, یہ اج کر انہوں نے سکتے فون ہیں کیتا گفتگو. تے انہوں نے کہا کہ تبلیغ ایٹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ tabligh@ahmadiyya.de ਤੇ ਨਾ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਾਟਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਵਸੀਅਤ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ 2 ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਫਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਫਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਬੈਤੂ ਸਬੂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਜਨਾ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ AI ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਆ दो, मैं भाई आज मैं करके कोई जाना गवाह सब। नहीं हूँ, मैं कोई गवाह नहीं हूँ। चलो ये देखो है मिर्जाइयत, कोई मसला इसकी नहीं। आवाज भी उसमें है। चौहान साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बंदा खुद बराड़ ते बह के कहता रहा है कि यार वो मेरे खलीफा की तकजीब कर रहे थे, तो इसलिए मैं गल कर दिया। इसलिए कोई मैं कारी नहीं हाँ है, बिल्कुल वो खुद मान रहे हैं इस हमने गल भी को। खुद जम्बा मान साहब रहे को हैं। टेलीफोन किया था कि तारिक चौहान इंतहाई बद इखलाक शख्स आपकी जमात को बहुत बदनाम कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी मैंने रखा भाई उसको इस काम के लिए। हाँ, इस काम के लिए रखा हुआ है कि गालियां देने के लिए नसरुल्लाह शहजाद को रखा हुआ है। और उसने माँ बहन की जो गालियां दी हैं वो कभी हमने सुनी भी नहीं। जमा साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी जमात बंद करना चाहता हूँ, तो लोग छोड़ नहीं रहे थे, तो मैंने तारिक मिर्जा चौहान को मसरूर रखा। साहब ने कहा मैंने अब रोज के नसरुल्लाह 10-10 शहजाद को बंदे गालियों छोड़ के लिए रखा हुआ है, तो गालियां वगैरह के लिए उसकी खिदमत हासिल किया करें। जब से तारिक वैसे मैं चौहान कहता हूँ को गालियां ना दो, टिकटॉक का अमीर लेकिन वो जमात झूठ मूठ बनाया में है, कहता हूँ, जम्मा अस्सलाम वो साहब की झूठ मूठ जमात में रोज कहता 10 हूँ। के हिसाब से कम हो रही है। लुकमान इंशाल्लाह साहिब 20 साहब दिन अस्सलाम मौका ना लिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम चलें ठीक है, फिर आप करें, बैठें, जी। बहुत इजाजत दें, शुक्रिया जी, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। जी नीचे मुझे जहीर साहब नजर आ रहे थे, जहीर साहब अगर हैं तो आज। नहीं मेरी नहीं हुई उन्होंने गल। मैं इधर खाना खा रहा, मैं आना, तुसी गल मैं सुनना भी तुहाडी। हाँ जी, हाँ जी। अगर देखें, मैं सीधी और साफ बताऊं इस बारे में, मेरा कोई प्यारे भाई जरा वो आयत पढ़ दे, मुगल जी मुगल जी जरा आज आयत पढ़ दे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उस पर बात शुरू करते हैं। जरा मुगल जी आयत पढ़ हाँ दें जी, आप। आज पढ़ देंगे। अच्छा एक मिनट, कहाँ से होती है जी बड़ी स्क्रीन? यहाँ से? वो आपने ऐसे नहीं चेंज करना था ना उनको। कैसे होनी है? हाँ, वापस दोबारा करें, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, कहाँ से होनी है? मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। हो गई है? जी अच्छा ओ भाई उर्दू तो पढ़नी हमें भी आती है, अरबी पढ़ो, अरबी पढ़ो भाई। ये बंदा कादियानी है, इसको अरबी पढ़नी नहीं आती, ये बंदा कादियानी है, इसको अरबी नहीं पढ़नी आती।
کرتے جی ہیں جی آپ کے ساتھ واٹر بھائی کرتے ہیں بات. نہیں وہ صبر سائڈ سے کروا لیں بات, وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں, علم بھی ہے ان کو. صبر سائڈ سے بات کر لیں آپ. یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری رسول ایک زمانے میں جو آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے یہ ان کے لیے میثاق لیا گیا تھا کہ اپنی امت کے تمام لوگوں کو نصیحت کرتے جائیں کہ وہ جب وہ رسول آئے گا مصدق رسول, اس کی سب نے تصدیق کرنی ہے, اس کی ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. جی جی مجھے پتہ ہے, ہاں ہاں, لیکن یہ مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف بات لکھی ہوئی ہے. استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ. علمانی علماء. مرزا صاحب کے مطابق تو یہ نہیں ہے. مرزا صاحب تو کہتے ہیں ایک ہی مصدق رسول ہے. ہاں جی, مرزا صاحب یہی کہتے ہیں, ہاں بالکل, ان سے نہیں لیا گیا. یعنی کرینہ موجود نہیں ہے پھر بھی مرزا صاحب نے یہ گل کہتی مغل جی کہ حضرت محمد صلی اللہ مغل علیہ جی وسلم تک پر ہوتا ہے. مغل جی جب کوئی قرآن مجید کی
आप चौहान साहब को मुखातब ना करें। पहले नंबर पे तो वाटर साहब ने वो कहा नाउज कि बिल्ला। जब कुरान को पढ़ते हैं ना तो उसकी पहले अरबी पढ़ी जाती है, ठीक है। तो अब देखना कि अहमदी कैसे पढ़ता है, और अब मुसलमान ने तो पढ़ दी है, ठीक है। पढ़ूं फिर बताते हैं आपको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ إِلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين। ठीक हो गया। अब ऊपर से ये देखकर जो पढ़ रहे हैं सुनाते हैं ये ऊपर से जी, देखकर पढ़ा आपने? तो कहाँ से पढ़ना था? देखे नहीं, जुबान नहीं पढ़ा कि ऊपर से देखकर पढ़ा? ऊपर से देख के पढ़ा। सारा ही गलत पढ़ा यार, खुदा का खौफ खाएं, एक भी लफ्ज सही नहीं इसमें आपने बोला, जब एक उनको भी लफ्ज। मैं जब उनको सुनता पता रहा ही हूँ नहीं कि बोलता। सही कैसे होता है खुदा तो का कैसे खौफ पता खाएं। चले कि गलत पढ़ा व है, उनको इज पता ही नहीं इस चीज। अखज़ल्लाहु, क्या इसमें गलत है? क्या? व इज अखज़ल्लाहु, इसमें क्या गलत है? दोबारा पढ़े एक सेकंड। मैंने समझा शायद आपने जुबान नहीं पढ़ा है, सारे राह भी गलत पढ़े हैं। चलो ठीक रहें ज़रा। व इज अखज़ल्लाहु, क्या गलत है इसमें? चलो फिर पढ़ लेने देने, फिर पढ़ लो भाई, फिर पढ़ लो, फिर कोई नहीं। पढ़ रहा हूँ, पहले की मैं तरह चाचा पढ़ें पूछ जिस तरह देता हूँ। पहले पढ़ रहे थे ना। वो नहीं मुझे सबर बताएं साहब, ज़रा। आप अपनी गलती मान लें। नहीं आमिर गलती नहीं साहब की माननी, तो मादरी गलत जुबान बात कर अरबी रहे है हैं। माशाल्लाह, नहीं तो वो तो गलत सही बात कर रहे पढ़ेंगे। हैं, गलत बात कर रहे हैं। मैं मुझे बताया वा इज अखज़ल्लाहु, इसमें क्या गलत है? ये ठीक है, आगे पढ़ें। मीसाकन नबिय्यीना, इसमें क्या गलती है? ये जो है ना मीसाकन नबिय्यीन, इसमें नून के आगे अलफ नहीं है। मीसाकन नबिय्यीन लमा साथ ही वो तो आगे पढ़ेंगे ना जाके ना, यहाँ तक क्या गलती है? मीसाकन नबिय्यीन ना नहीं पढ़ना। तो नून के उत्तर जबर क्या है? आपको मैंने बताया, आपको समझ नहीं आई है। नून की जबर मीसाकन को लंबा नहीं नबिय्यीना करना। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, इसको इसमें भी क्या आप गलती है? हिकमा, इसको भी आप हिकमा। मैं बताता हूँ। हिकमातिन, आगे बताएं इसमें क्या गलती है? हाँ, आपने पहली तो बात है, ये जो है ना लमा आतैतुकुम, इसको आपने पिछली रिकॉर्डिंग खोल के देख लें, आपने लेमा पढ़ा है, हालांकि लमा है। लाम यार की मैं ऊपर से देख के पढ़ रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं? मैं रिकॉर्डिंग पेश कर दूंगा। आपने चलो मैं अब लेमा आपके पढ़ा सामने है। पढ़ रहा हूँ ना। लमा आतैतुकुम, इसमें क्या गलती है? मैंने बताया है कि आपने लेमा पढ़ा है, लमा है। लमा आतैतुकुम, मीम के आगे अलफ है, उसके ऊपर मद है, मद और है, अलफ, ठीक है, जो अलफ है उसके ऊपर भी खड़ी जबर है। उसको लंबा मा करना को है। भी लंबा करना है, आ को भी ठीक लंबा है, करना है। ठीक हो गया। लमा तो इसमें आतैतुकुम ठीक मिन हो गया। किताबिन व व हिकमतिन। हिकमातिन, इसमें क्या गलती है? हिकमातिन नहीं है, पहले भी आपने पढ़ा हिकमतिन हिकमा। सुन लेना, व हिकमतिन। आपने जो पहले पढ़ा है ना, जब मैं खाना खा रहा था, आप पढ़ रहे थे मिन किताबिन व हिकमा। ये है आपकी रिकॉर्डिंग, निकाल के देख लें। मैं हिकमतिन, ठीक हो गया। हालांकि आगे आ मैं गया सुम्मा, सुम्मा जाअकुम, इसमें क्या गलती है? भाई सबर साइड कोई गलती निकाले ना तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह कह के उसको नहीं एक्सेप्ट कर नहीं लेना वो चाहिए, आते ही कहते हैं कि सारा ही गलत पढ़ रहे लड़ाई हैं। नहीं सारे करनी सारे हैरान चाहिए। हुआ हूँ। मैंने देखा क्योंकि सारे अगर गलत कोई हैं। आपकी तस्हीह करता है ना तो वो आपके ऊपर एहसान कर रहा होता है, चलो जी मुगल जी, आप भी पढ़े क्योंकि ज़रा। कोई भी शख्स आप परफेक्ट भी नहीं पढ़े है। ज़रा, ठीक है। मुगल जी आप पढ़े ज़रा, पढ़े ज़रा। उनको तो डर था ना गलत हो जाएगा, इसलिए तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं ना। उनको डर था कि नहीं पढ़ गलत हो सकते जाएगा। नहीं यार, नहीं पढ़ सकते तभी तो नहीं पढ़ा। तो आगे पढ़ें। नहीं पढ़ सकते, पहले मैं जरा लामा जाअकुम, साहब से पढ़े ना, हम अपना जाअकुम उस्ताद चेक करें रसूलुम, कि जो हमारा उस्ताद बन के बैठा है उसको भी कुछ आता है कि नहीं।
تو پہلے تو ہمارے استاد صاحب پڑھیں. یار یہ استادی شاگردی کی بات نہیں ہے، کوئی بھی نیکی کی بات کوئی بتا رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا یہ چاہیے. نیکی کی نہیں، اور آپ کی بحث کی بدنیتی اس کی میں بات کیا ہے بات بھائی. ہے، نہ کوئی آپ کشتی ہو رہی ہے نہ بدنیتی لے کچھ. کر آتے ہیں ہر آگے نیک چلیں، کام میں بھی. جو بات اس کے اوپر کرنی کوئی وہ آپ کریں. کا نیکی نوکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی بدنیتی ہوتی ہے ہر بات میں کہ ہم شرارت کریں بس کسی طرح. میں شرارت سے منع کر رہا ہوں مرزائی، یار تیری عقل کیسے ماری گئی تیری. میں تمہیں کہہ رہا ہوں شرارت نہ کریں، آگے چلیں. اور میں تو منع طارق کر رہا ہوں جوان صاحب شرارت سے. آپ پڑھ تم لیں، ایسے پھر عقل آپ کے کا اندھے بھی ہو. دیکھ لیتے ہیں آج آپ کی تلاوت بھی، جو آپ اتنے سارے ان کے چمچے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی دیکھیں کہ طارق چوہان کی کیا تلاوت ہے. تو تم پڑھ کے سنا دو نا، جو مرزا مسرور غلطیاں کے تم دوسروں خاص کی شاگرد نکالتے ہو، ہو، پڑھ پڑھنا کے آپ سنا دو نہیں تم. آتا. مرزا اچھا یار مسرور جیسی او تلاوت ابھی کر کے تم سنا دو. آدھی آیت پڑھی، اگلی آدھی تو سن لین دو. صبر سائڈ پڑھ کے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، ان پڑھ کے وہاں. یہ ایک جملہ ہے نا پورا. ثم پھر جب، جاءکم آئے وہ رسول، رسول مصدق لما معکم، جب وہ رسول تصدیق کرتے ہوئے آئیں تو کیا کرنا ہے آگے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ علیحدہ جملہ ہے اکٹھا ہی، لیکن ایک بات جہاں مکمل ہو جاتی ہے نا تو آپ اس کو کم از کم مکمل پڑھیں. اگر ایک ایک حرف کر کے پڑھیں گے جس طرح آپ کے خلیفہ صاحب خطبے میں پڑھتے ہیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی ہم کو ہماری کو لینگویج تو نہیں ہے نا. پتہ کیا ہے، یہ جو قرآن کا جو ہے نا وہ اس کا ربط ٹوٹ جاتا ہے نا کلام کا. اگر ایک ایک لفظ کر کے اس طرح پڑھے نا بھائی، ربط ٹوٹ جاتا ہے کلام کا. جس طرح میں آپ کے ساتھ ایک فکرے میں بات کر رہا ہوں، یہی فکرہ جو میں نے بولا ہے، تو اگر میں ٹھیک یوں ہے، کروں. کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری کون سی زبان ہے، ہم ترجمہ پڑھ لیں گے. بہتر یہ ہے آپ خلیفہ صاحب کو بھی کہیں ترجمہ پڑھ لیا کریں. وہ آپ خلیفہ صاحب سے خود بات کر لیں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ خود بات کر لیا کریں خلیفہ صاحب یہ سے. لڑائی میں والی آپ کو بات کر بتاتا رہے ہیں آپ، یہ بات غلط ہے. یہ دیکھیں، میں غلط بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، قرآن کے ادب کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، ایسے پڑھتے ہیں آپ کے خلیفہ صاحب. یہ غلط ہے، ایسے پڑھنا چاہیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. منو خلیفہ بنا لو یار. اب یہ سبحان جو اللہ. یہ بسم جو اللہ، آگے یہ چلیں جو جی. اینڈ پہ آپ نے کیا میں نے شاہدین، ہاں یہی میں آپ کو اصل اتنا میں لمبا کیا ہے، اتنا ہوں لمبا کیا. اگر آپ قاری آپ کے سامنے بیٹھے ہوں نا ہوں. تو وہ آپ کو بتا دیں، آپ نے وہ دوسرا، ہاں آپ نے زیادہ لمبا کیا ہے ہاں جس ایسے کے کرتے اوپر ہیں، جو. جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے نا صبر سیڈ صاحب، جہاں آیت ختم ہوتی ہے نا اس کو لمبا کر کے چھوڑتے ہیں. ہاں لمبا کر کے چھوڑتے ہیں. میں نے اور بھی لمبا، کالا فاشہدو کو بھی میں نے لمبا کیا. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کے آگے الف ہے. پتہ ہے آپ کو؟ کالا فاشہدو وانا معکم من الشاہدین، ایسے پڑھتے ہیں. یہ جو آپ کے خلیفہ صاحب پڑھتے ہیں کالا فاشہدو وانا وہ رہنے معکم، دے، وہ ہمیں پتہ ہے، وہ جو پڑھتے ہیں نا وہ بہترین پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یار قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے نا، اللہ کے وہ آپ کلام کو کی. لگتا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے، کیونکہ اگر کسی کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہو تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لکنت نہیں ہے نا، لکنت ہو تو وہ تو اور بات ہے نا. جس طرح کسی بندے کی زبان میں لکنت ہو وہ تو چلو ایک اب جینون مسئلہ ہم ہی ہے. آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ ہم آپس کی بات کریں، کیونکہ آپ ہماری جو باؤنڈری ہے نا اسے بیان بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ فائدہ نہیں ہے. یار آپ نے جو قرآن پڑھا آپ نے بھی غلط پڑھا. میں نے کہہ دیا کہ وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے.
قرآن کا ایک خاص، بلکہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو قرآن کو سوار سوار کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. لو گالی مک گئی. پھر تو سنیے آپ میں کبھی سے کوئی بھی نہیں ہے بھائی، پھر تو کوئی بھی نہیں ہے آپ میں سے. آپ کو دنیا میں کوئی 1000 بندے ہیں، باقی تو پھر کوئی بھی نہیں ہے اجمیوں میں سے. قرآن کو سوار سوار کے پڑھنا چاہیے. بھائی جان پھر تو اسلام صرف عربیوں کا مذہب ہونا چاہیے، پھر تو اور لوگوں کا حق ہی نہیں اسلام کے اوپر. اگر اتنی عربی زبان کو ہی آپ نے امپورٹنس دینی ہے، اجمی آدمی کبھی بھی نہیں بول سکتا اس طرح جس طرح عربی بولے گا، کیونکہ وہ اہل زبان ہے. اجمی اپنے بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں، اردو سکھاتے ہیں، فارسی سکھاتے ہیں، پشتو سکھاتے ہیں، عربی نہیں سکھا سکتے، موت پڑتی ہے. اور بھائی جان جتنا مرضی سکھا لیں، اہل زبان جیسا لہجہ نہیں آپ لا سکتے. آپ جو مرضی کر لیں، آپ جتنی مرضی اچھی اردو بول لیں، آپ کا اچھا پنجابی لہجہ واٹر بیچ میں بھائی، جھلکے گا، واٹر بھائی میں آپ کو مزیدار کی بات سناؤں. پٹھان کا عمر لہجہ صاحب، اس میں عمر جھلکے گا، صاحب، سندھی کا لہجہ عمر صاحب میں نے جھلکے گا، کرانے، بلوچ کا لہجہ عمر صاحب میں جھلکے نے گا. وہ تو اتنے میں نے سے تو کوئی قرآن مجید فرق کھولا نہیں ہوا ہے. پڑتا نا. نہیں عمر صاحب ایک کیوں نہیں سیکنڈ ذرا، پڑتا؟ میں نے پھر قرآن مجید بننا کھولا ہے تو ہوا پھر ہے. پورے بنو، واٹر بھائی، نہیں تو واٹر بھائی باقیوں میں کی آپ کو غلطی مزے کی نہیں بات کرو. سناؤں. واٹر بھائی ایک سیکنڈ ذرا. عمر صاحب میں نے قرآن مجید کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایک میرا دوست ہے، وہ کام کرتا تھا میرے ساتھ، عربی ہے، ٹھیک ہے. اس نے مجھے یہ بات کہی، میں وہ ورڈ اس کی بتا رہا ہوں. کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، وہ میں نے کہا کہ وہ تو بڑے زبردست پڑھتے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ یہ بگاڑ کے کیوں پڑھتے ہیں. وہ اس نے وہ بگاڑ کے پڑھا، اعوذ باللہ، ایسے اس نے کر کے مجھے بچایا. تو میں نے کہا تم پڑھو. تو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پھر اس نے مجھے پتا کہ آگے سے ایگزامپل دی. اس کی ایگزامپل ایسی جیسے میں کہتا ہوں کہ یو آر اے گڈ گائے، تو آپ اس کو پڑھو یو آر اے گڈ گائے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو کہنا چاہیے یو آر اے گڈ گائے. مجھے یہ عربی نے یہ ایگزامپل دی، اور اس نے ہمارا تو قرآن مجید سنا نہیں تھا، آپ کے ہی جو علماء ہیں ان کی وہ سن کے تو اس نے مجھے سمجھا رہا تھا کہ یہ آپ لوگ جو اس طرح کرتے ہو نا، یہ کھلواڑ کرتے ہو قرآن کے ساتھ. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. سننا دو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ ہے جی ایک ہمارا. یہ ہمارا بھی سن لیں، پھر سنیں ذرا، پھر جگہ سننا ہی ہے آپ نے تو. اپنا اب خود پڑھ کے دکھائیں نا اس طرح. ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. کس کی آواز ہے؟ صبر صاحب. یہ بھی تو ہمارا احمدی ہوئی ہے نا. نہیں احمدی نہیں ہے، یہ مشاری کی بات ہے، مشاری کی. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. احمدی بھائی اپنی ویب سائٹ سے سنا رہا ہوں. وہ ویب سائٹ پر ہمارا رکھا ہوا ہے مسلمان کا. نہیں بھائی، یہ عربی ہے، احمدی صبر ہے. سائٹ میں جانتا ہوں اس بندے کو. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ قادیانی ہے. یہ قادیانی نہیں ہے بندہ. بھائی کیا بات کر رہے ہیں؟ شرط لگاتے ہیں اس پہ، شرط لگا لیں. جماعت بھلا اس کی بات لگا سکتی تھی بھلا؟ کیا بات اور کر رہے ہیں؟ جماعت، او بھائی جماعت کے پاس اپنا ہے ہی نہیں نا کوئی قاری. کیا کرے جماعت بیچاری؟ جانے دے یار، خدا کا خوف ہے. اور بھائی جان ہمارے عربی ملکوں میں پوری جماعتیں ہیں، اللہ کے بندے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قاری، ہماری اگر یہ فلسطین قاری میں قادیانی، مسجد ہے. اور ٹھہر جو. بھائی جان کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں، یہ عربی قاری جو ہے بیچ کا ہمارا ایم ٹی اے پہ، ایم ٹی اے عربی ہے صبر چینل صاحب پورا. یہ دکھانا اس کا نام ذرا کھول کے. میں اس کا نام نہیں میرے ذہن میں، لیکن یہ
कारी मुसलमान है, आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए مشاری ہے कादियानी है। वो مشاری नहीं हो भाई, مشاری भाई नहीं, आप आप झूठ बोल कभी भी रहे नहीं हैं, हमला पहले कर आप सकते, किस सवाल ही दिन नहीं का पैदा नहीं होता। अगर ये ये फलस्तीन का कादियानी है, हुआ, ये गल फलस्तीन सुनो, का है, गल सुनो, ये गल फलस्तीन सुनो का लड़का है यार। फिर यार, जुआ खेलने फलस्तीन लग का गए, ओए नहीं है, फिर फलस्तीन जुआ, का पहली बात। फिर जुआ। दोबारा प्ले करना, जरा दोबारा प्ले करना सबर साइड। فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن أفغير دين الله يبغون وله أسلم من قل آمنا بالله उसका एक्सेंट भी बता रहा है कि वो पाकिस्तानी नहीं वो है, तो वो मुझे अरबी है, पाकिस्तानी, तो मैंने नहीं कहा कि ये पाकिस्तानी है, मगर नहीं है वो लेकिन लामा साहब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जमात कभी भी ओ सवाल ही भाई नहीं ये पैदा जमात का बंदा हुआ, मैं जुर्माना दूंगा, ठीक है। ये MTA के ऊपर भी अब ओ पड़ता भाई है, एमटीए वालों के पास अपना जब जब नहीं है तो उन्होंने मुसलमानों को ही लगाना था ना। यार क्या मेरे बात वही करते हैं, गल, हमारे हिफज हर दुनिया के मैंने अब हमारे हर ओ, मेरी बात सुन ले, अब बात कर ली मैंने, ठीक है इसको ना, मैंने महफूज कर, मैं अभी आपको बताता हूँ इसका निकाल के। मेरे मेरे भी अब मेरी मोबाइल बात में सुने, कम अब अज मेरी कम बात सुन ले, अब छोटी सी 35-40 बात सुने। हैं। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हमारे ही ओ अगर पढ़ सकते यार होते हिफज तो कुरान क्या बात कर यार, रहे हैं पढ़ यार। सकते होते तो वेबसाइट पर उनका रखते ना। ओ नहीं भाई, आप ओ कर भाई आप नहीं आपको जुबान पे गलत फहमी चढ़ता, हो रही है। आप लोगों की जुबान ओ पे। नहीं यार, अच्छा, चलो इसमें फायदा नहीं है बहस करने का, मुझे पता है ये MD है अभी और मुझे मैं आ गई आवाज, इसकी उर्दू सुनता नहीं रहता हूँ। चढ़ती। ये क्या हो गया, निशान हो गया, क्या हुआ? लो जी मैंने निकलवा ली है, एक सेकंड जरा होल्ड रखें। Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane, con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto allaccia la libertà, anche per gatti. Ecco l'aspirapolvere portatile che ho trovato su Temu. Salve, È vede, piccolo ma Michele, davvero eh. potente, utilissimo per rimuovere lo sporco. كونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم غير लो जी, कारी मिशारी है इसका नाम। नहीं देखे, उसकी मिश्री आवाज का मिश्री उसका बड़ा फर्क है, उसका मिश्री आवाज मिश्री का एक और सेकंड उसकी ठहरो। आवाज का फर्क है। आपने जो पढ़ी है ना, मैं वही निकाल के देने लगा। कारी मिश्री की सूरह आल इमरान की मैं वही निकाल के देता हूँ। एक सेकंड होल्ड रखें। अच्छा, अब वो अमर भाई निकाल रहे हैं, उससे उतनी देर तक ना मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो सबर साइड साहब जो है ना, ये साइड पे हो गए जो सबर करते हैं, इन्होंने वो खद्दर साहब आए, उनके बारे में भी इन्होंने कहा मैं तो इसको जानता हूँ, इसको मैंने खुद देखा हुआ है, ये वहां पे घूमता होता है सड़कों पे, ये तो अहमदी कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं ये तो। और वो हुसैनी साहब ने कहा यार अकल नु हाथ मार, समीउल्लाह प्रोफेसर समीउल्लाह भतीजा ही
اچھا جی یہ جو मैं उनको जानता हूँ, वो कभी मस्जिद नहीं आए, अच्छा भाई मुझे सुने पता भाई भी नहीं था, और मेरे शहर में रहते हैं. सुने भाई जो आपने सारा आयत पूरा शहर जानता है, गोरे भी जानते हैं उसको, क्योंकि सबर वो साइड साहब सेम ड्रेस लेके घूमते हैं, वो सेम सबर ड्रेस साइड साहब ये पहनते हैं ना. सुने जो आपने आयत हमें सुनाई है ना, इनका नाम कादर है। सुने जरा सुने النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہی سنائی ہے نا جی آپ نے, صحیح ہے آپ صبر پھر ہاں جی سناؤ سر, یار, وہ فرق ہے. دوبارہ پھر سناؤ, سنائیں, دوبارہ وہ آیت سنائیں سورہ آل عمران کی. بتاؤ ذرا دوبارہ. ہاں جی, ٹی ایم ایس صاحب اپنی پائیں ریکویسٹ وہ نظر نہیں آ رہی. صبر صاحب ذرا سنائیں دوبارہ سے. میں تمہیں ساکن النبیین دوبارہ پلے کرو اپنے موبائل سے ذرا. وہی کرنا, وہی کرنے لگا ہوں. أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ جناب اب 1976 دیکھ میں لیں کہ وہ نیچے سے بھی آپ کے دوست بہن ایک لکھ رہی ہے کہ آواز میں فرق ہے. ہاں بتاتا ہوں میں آواز میں فرق نکال کے. اچھا ایک سیکنڈ, وہ ٹی ایم ایس صاحب, ایک سیکنڈ, ٹی ایم ایس صاحب اوپر آئے. ٹی ایم ایس صاحب ڈال رہے تھے وہ, ایک یہ سیکنڈ. 5 ستمبر 1976 کو کویت میں پیدا ہوئے اور انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے وہ ڈگری لی ہے اور یہ ابھی تک ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے ان کا مشری بن رشید. ٹی ایم ایس صاحب آئے کچھ بتانا چاہ رہے تھے. ٹی ایم ایس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں سر ایم ٹی اے پہ جو میں نے ابھی یہ سنائی ہے آواز, وہ اپنے ایم دی ہیں, اپنے ایم دی ہیں. ہاں ہاں اپنے ایم دی ہیں. ایک بات, اور دوسری بات وہ یہ عمر صاحب آپ کو وہ کر رہے تھے کہ چلو تلاوت کرتے ہیں, تو عمر صاحب تلاوت کر ہی نہ لیں, ایک دفعہ آپ کرتے ہیں. پہلے ایک منٹ یہ جن کی تلاوت لگی یہ کون ہے بندہ؟ ایم دی ہیں. ایم دی کیا نام ہے ان کا؟ ایم دی ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے. نام بتائیں نا. تلاوت نہ کر لیں, ابھی تلاوت کر لیتے ہیں. بھائی نام بتائیں. ایم دی ہیں, آگے چلیں. کیا ہے؟ تلاوت نہ کر لیں. اور نام کیا ہے اس کا؟ بھائی نام تلاوت کر لیں. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, نام بتائیں ان کا. چلو چھوڑیں, اب ٹی ایم ایس صاحب آگے ہیں نا, اب کریں تلاوت. چلیں تلاوت کریں, بسم اللہ کریں. میں سن رہا ہوں. تلاوت کریں بسم اللہ, میں سن رہا ہوں. پہلے یہ جو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اس بندے کا بتائیں, یہ بندہ کون ہے؟ چلو چھوڑے یار, اس رہنے دیں. نہیں چھوڑیں کیوں؟ مجھے پتا ہے وہ احمدی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مسلمان قاری ہیں, کویت کے ہیں, 49 ایئرز کے ہیں. آپ نے جھوٹ بولا ہے اور اوپر سے دوسرا بھائی بھی آ کے جھوٹ بول رہا ہے. کیوں یار؟ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی کیوں نہیں پڑتا؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ مسلمان کو قادیانی کہہ رہے ہو. اللہ کے بندے, یہ احمدی ہے, میں آپ کو نام لے دوں گا. دکھائیں نا مجھے اس کی فوٹو, دکھائیں, پلے کر کے دکھائیں اس کی. میں آپ کو بات کروا دوں گا. کیمرہ آن کر کے دکھائیں, نام بتائیں اس بندے کا. بھائی مجھے اس بندے کا نام بتائیں جس کا نام آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احمدی ہے. نام بتائیں اس کا. ابھی تلاوت کر لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ فی الحال جو کام کا ہے وہ کر کے دکھائیں. علامہ صاحب یہ تو چھوٹی سی بات ہے, کریں تلاوت نہ کر لیں. کر لیں تلاوت. صاحب آئے ہیں اوپر. یہاں پہ کوئی کشتی نہیں ہو رہی, مقابلہ نہیں ہو رہا. ایک ایشو کے متعلق بات ہو رہی ہے. دو بندوں نے جھوٹ بول دیا اور وہ چیلنج کر رہے تھے, کوئی جھوٹ نہیں بولا. دو بندوں نے جھوٹ بولا ہے
اور کوئی اس جھوٹ نہیں بولا. نہیں آپ بولا تو جھوٹ نام بول بتاؤ رہے اس ہیں. کا. جھوٹ آپ نہیں بولا. جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر میں ایک جھوٹ بول رہا ہوں تو سیکنڈ، نام بتاؤ. آپ نام جھوٹ بتاؤ. بول رہے ہیں تو آپ نام بتا دیں. میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ایک سیکنڈ ہولڈ میں بتانے لگا ہوں نام. ایک سیکنڈ ہولڈ. مجھے بڑی اسکرین پہ کریں بھائی، میں نام بتاؤں ان کا. نام بتاؤں بڑی اسکرین پہ کریں ذرا. ایک تو جھوٹ بولتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں بھائی بڑی اسکرین پہ کریں. لقمان سعید صاحب نئے ہیں، ان کو میرا خیال کرنا نہیں آتا. اور بڑی اسکرین پہ کرو. صبر سائڈ خود ماڈریٹر ہے. بڑی اسکرین پہ کرو. صبر سائڈ بڑی اسکرین پہ کرو. صبر سائڈ صاحب کرنے لگا ہوں ایک سیکنڈ ذرا. ہاں جی کی ہوا ہے؟ اسکرین بڑی کرو میری. یہ ہیں جی وہ قاری کویت سے ہیں جی. مجھے پتا ہے، مگر میں یہ عربیوں کے اور سارے کے تقریباً ایکسنٹ ایک ہی ہوتے ہیں. یہ میں یہ اوپر نام لکھا ہوا ہے نا، یہ نام لکھا ہوا ہے. آپ اس کا نام بتائیں جو آپ نے پلے کیا، اس کا کیا نام ہے؟ دکھائیں ذرا. میں وہی سمر سائڈ آپ بھی کیمرہ کھول کے بتا دو یار. آپ بھی کیمرہ کھول کے دکھا دو. گل مکائیے. کھولو کیمرہ. چلو جتنی دیر وہ کیمرہ کھولتے تلاوت نہ کر لیں. کر لیتے ہیں تلاوت آپ کی. دیکھ لیتے ہیں تلاوت آپ کی. سر نہیں، آپ کی بھی ویکھ لیتے ہیں نا، ویکھ لیتے ہیں. فی الحال جو آپ نے جھوٹ بولا ہے پہلے اس کا تو کلیئر ہو جائے نا. میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں. اردو تو ٹھیک بولتے نہیں ہیں، ویکھ لیتے ہیں. آپ نے آ کر اس جھوٹ میں جو انہوں نے تو سامنے فوٹو لگائی ہوئی ہے. لگائی اس بندے نے کی ہے. ہاں یہی بندہ ہے نا. سنیں کیا میں ثبوت پلے ہے؟ کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں. میں سن چکا ہوں. یہ سنیں جی. فمن تولى بعد ذلك فأولئك جی ایک منٹ بند کریں. صبر سائڈ بھائی آپ چلائیں. یہ ہیں جی. صبر سائڈ بھائی جی سر ایک منٹ بند کریں. صبر سائڈ بھائی آپ چلائیں. صبر سائڈ چلائیں. آپ چلائیں. بھی پتہ چل جاتا ہے وہ ہو رہے. کہاں سے پلے کر؟ ایٹی ون چلائی تھی. آل عمران کی ٹی ون پلے کریں. صبر آپ نے کون سا قرآن پاک سلیکٹ کیا؟